السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو l'évaluation page 53 avec le premier exercice. Alors, exercice 1. Remets dans l'ordre les étapes de ce récit. أي أننا ماذا سنقوم بترتيب هذه الجمل لكي نتحصل على قصة. هذه القصة أعطونا جمل غير مرتبة. إذا سنقرأ أولا هذه الجمل ثم سنحاول ترتيبها. Le renard est arrivé en premier et a choisi la plus belle, la plus touffue. إذا الثعلب وصل الأول واختار ماذا؟ الأجمل والأشد كثافة. ثم الجملة الثانية. Un jour, le bruit s'est répandu qu'il y avait une foire où l'on vendrait des queues. إذا في أحد الأيام انتشرت الشائعة أنه هناك معرض حيث تباع فيه الذيول. Autrefois, les animaux n'avaient pas de queue. إذا في قديم الزمان أو في الماضي لم يكن للحيوانات ذيول. Le chien est arrivé ensuite et a trouvé une queue qui l'a contenté. إذا وصل الكلب ثم وجد له ذيلا أرضاه أو أعجبه. إذا ثم depuis ce temps-là les bêtes ont toujours porté une queue. إذا منذ ذلك الوقت أصبحت الحيوانات ترتدي دائما ذيل. Mais quand le cochon est arrivé, il ne restait plus qu'une petite queue en tire-bouchon. ولكن عندما وصل الخنزير بقي هناك ذيل واحد فقط وهو لولبي الشكل وصغير. Puis le chat, le cheval, la vache, ثم القط والحصان والبقرة. إذا واش نفهموا من هذه القصة؟ باللي أولا الحيوانات كانت ليست لها ذيول، ثم كان هناك معرض لبيع الذيول فقاموا بشراء هذه الذيول أو الذيول، وكل حيوان وجد ذيل يلائمه. إذا قلنا أولا في القصة تتكون من 3 مراحل. قلنا كاينة المرحلة الابتدائية وهي la situation initiale، le déroulement des événements وهي تسلسل الأحداث، وعندنا المرحلة النهائية c'est la situation finale. كيف نتعرف على la situation initiale؟ قلنا كاين il était une fois، autrefois. المهم أنها تدل على زمن حدوث هذه القصة. نروح للجمل هادو نشوف إذا عندي un repère d'un articulateur de logique كي أحدد إذن la situation initiale تاعي. نشوفوا باللي في الجملة الثالثة كاين autrefois. إذن هذه هي أول جملة سأستعملها. Autrefois, les animaux n'avaient pas de queue، أي الحيوانات لا تملك ماذا؟ الذيول. ثم عندنا في le déroulement des événements باش نعرفوه d'habitude c'est ce qu'on utilise c'est un jour. un jour سيحدث هناك أشياء ستغير هذه المرحلة الانطلاقية. إذا نروح في الجمل تاعي ونحوس هل هناك un jour. un jour إذا كاين le deuxième articulateur de logique. نحوس على آخر articulateur de logique. depuis ce jour، depuis ce temps-là. المهم الذي يحدد لنا نهاية القصة. نشوف هنا في هذه الجملة depuis ce temps-là، إذا منذ ذلك الوقت، أي هذه هي آخر جملة سأستعملها. هنا ديجا الطفل يعرف شكون هي أول جملة، شكون هي اللي تجي في الوسط، وشكون تجي آخر جملة.
بعد هذه الجملة autrefois les animaux n'avaient pas de queue donc ما عندي هذه c'est la dernière et celle-là c'est la deuxième أي هناك أحداث ستحدث. Un jour le bruit s'est répandu qu'il y avait une foire que l'on vendrait des queues ou l'on vendrait des queues. إذن في أحد الأيام إذن هناك إشاعة أن سيقومون بماذا؟ ببيع الذيول. ثم نشوف شكون اللي جا الأول، هل هو الثعلب أم الكلب أم الكوشون أم الحيوانات الأخرى. نشوفوا في الجملة الأولى واش قالوا لنا Le renard est arrivé en premier أي أنه هو أول من أتى. إذن هي الجملة الثالثة Le renard est arrivé en premier et a choisi la plus belle et la plus touffue. إذن هو الذي اختار الأجمل من هذه الذيول واللي فيها الشعر بزاف. ثم نشوفوا شكون اللي جا من بعد هذا لو غونار. نشوفوا بلي سي لو شيان. وعلاش؟ باسكو هنا نشوفوا بلي لو شا لو شيفال لا فاش هنا بوي تما ابخي الحيوان آخر جاو هادو الحيوانات. إذا le chien est arrivé ensuite après le renard et a trouvé une queue qui l'a contenté. ثم puis le chat, le cheval, la vache. وأخيرا هنا شكون اللي جا الأخير من هاد الحيوانات؟ هو le cochon. Mais quand le cochon est arrivé, il ne restait plus qu'une petite queue أي أن le chat دا le cheval دا la vache دات داو كامل الحيوانات غير le cochon هو الأخير وجد الذيل الأخير وهو en tire bouchon. إذا هذه الجملة السادسة. وأخيرا عندي دوكا انتهيت من الجمل تاعي وآخر جملة هي depuis ce temps-là ندير depuis ce temps-là les bêtes ont toujours porté une queue. إذا هذه قصة خيالية كيف كانت الحيوانات تعيش بدون ذيول وبعدها أصبحت تعيش بالذيول. التمرين الثاني. Écris la question qui te permet de trouver le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. احنا درنا déjà le groupe nominal sujet, درنا le groupe verbal et comment on pose la question pour les deux. هنا juste pour le groupe nominal sujet. مدونا un exemple pour la première phrase. Le joli papillon se pose sur une fleur. حابين نعرفوا qui se pose sur la fleur. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qui est-ce qui se pose sur une fleur? Alors on va utiliser quoi? Qui est-ce qui? يا أخي قلنا soit on inverse le verbe et le sujet أي أن le verbe يجي الأول ثم يجي le sujet. هذه الطريقة الأولى من أجل طرح سؤال. أو نستعمل كيسكي. ماذا قلنا نلاحظ عندما نستعمل كيسكي؟ الجملة لا تتغير أي الفعل لا يتغير. لو جروب فيربال كامل ما يصرالو والو يقعد سي لو ميم. كيسكي سو بوز سور اون فلور هزوه كيما راه زادولو كيسكي. سنقوم بنفس الشيء بالنسبة للجمل الأخرى. بابار في avec sa maman. حنا نحوسو qui vit avec la maman. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qui est-ce qui vit avec sa maman? حنا نقولو c'est Babar. ثم le canari chante dans la cage. إذن حنا نحوسو qui chante من الذي يغني dans la cage إذن في القفص. إذن qui est-ce qui chante dans la cage? Rien ne change, la phrase ne change pas, sauf le sujet qui n'est pas présent dans la question puisqu'on cherche justement le groupe nominal sujet. Nous lisons une belle histoire. هنا qui est-ce qui lit une belle histoire? إذا من الذي يقرأ قصة جميلة؟ حنا لا نعلم إن كان
c'est une question. إنني أطرح سؤال. لا أعلم عدد الأفراد التي تقرأ في القصة. ثم عندما سأجيب سأقول نحن أنا. عندما سأجيب سأقول كمية الأفراد التي تقرأ في القصة. إذا شفتوا هنا باللي ليزان تولي لي في المفرد، لأنني لا أعلم كم فرد موجود في هذا عندما يقرؤون القصة. Le dauphin joue avec les enfants. إذا من الذي يلعب مع الأطفال؟ Qui est-ce qui joue avec les enfants? Alors la phrase ici ne change pas et on ajoute qui est-ce qui. Et bien sûr le point d'interrogation qui est très important. التمرين الثالث. Écris la question qui te permet de trouver le groupe verbal. الآن سنبحث عن le groupe verbal. إذن المجموعة الفعلية أو الجملة الفعلية. Le chasseur tue la maman de Babar. إذن حنا دوكا نستعملوا le sujet. إذن عندنا طريقتين لطرح سؤال، لكن المستعملة في الكور في الدرس هي هذه. لكن أنا درت لكم برك هذه باش اون كاو داروا هذه سي جوست سي با فو. Alors le chasseur fait quoi؟ إذا le sujet ونزيدوا له fait quoi. وإذا كان par exemple جمع les chasseurs نقولوا les chasseurs font quoi. إذا le verbe on doit سنصرفه on va le conjuguer au pluriel. إذا هنا le chasseur tue la maman de Babar. Le chasseur fait quoi? Voilà, que fait le chasseur? Le jardinier arrose les fleurs. إذا شكون هو الفاعل؟ هو le jardinier. Le jardinier fait quoi? Voilà, que fait le jardinier? Le boulanger pétrit la pâte. هنا la pâte ماشي le pâte. Le boulanger إذن هو الفاعل. إذن que fait le boulanger? Ou bien le boulanger fait quoi? التمرين الرابع. Relève les mots invariables. ما معنى mot invariable؟ أي أنه لا يتغير مهما كان محله في الجملة. إذن هي الكلمات التي لا تتغير، الثابتة ولا تتغير أبدا مهما كان محلها في الجملة. مثلا كما احنا في العربية عندنا أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، هادو لا يتغيرون، لا تتغير إشارتهم، احنا بالإشارة لا تتغير إشارتهم مهما كان محلها في الجملة، أي أنها أسماء مبنية لا تتغير عندما نغير مكانها النحوي. هنا نفس الشيء بالنسبة للفرنسية، كاين كلمات أو كلمات نعم أو أحرف لا تتغير مهما غيرت لها مكانها في الجملة. وهناك les prépositions وهي حروف الجر. les prépositions عندنا les adverbes وهي الأحوال الحال، ولدينا les conjonctions de coordination وهي mais où est donc ornicar أي أنها تربط بين الجمل. عندنا دوكا مدونا هنا les loups mangent gloutonnement. عندنا هنا gloutonnement أي بشراهة، الذئاب تأكل بشراهة. إذن gloutonnement عبارة عن حال يصف كيف تأكل هذه الذئاب. إذن gloutonnement c'est un adverbe, alors c'est un mot invariable. Tous les vendredis, je vais chez ma grand-mère. إذن tout عنا c'est un mot invariable لا يتغير، سأستعمله في أي جملة بأي صيغة أخرى لا يتغير كتابته.
je vais chez ma grand-mère. Chez أيضا عند جدتي. إذا chez أيضا c'est un mot invariable. Que je dise chez le médecin, chez le dentiste, chez ma grand-mère, chez ma mère. Le chez ne change jamais d'orthographe. ثم le poisson nage dans le bocal. إذا dans داخل. إذا هنا عبارة أيضا عن un mot invariable dans l'école, dans l'hôpital, dans la maison. Alors, dans ne change jamais d'orthographe. ثم, depuis ce jour, ils vivent très heureux. عندنا depuis أيضا لا تتغير كتابته مهما كان موقعها في الجملة. و très أيضا لا تتغير كتابته مهما كانت موقعها في الجملة. وأخيرا l'exercice 5. Mais à l'imparfait. هنا سنستعمل l'imparfait ورانا درنا l'imparfait, la terminaison de l'imparfait pour les verbes. Je l'ai faite dans une autre vidéo. لازم تولوا ليها. Babar est très heureux avec sa nouvelle maman. هنا نشوفوا باللي الفعل هو et وهو مصرف في الحاضر في le présent. واش نقولوا دوكا؟ بابار بماذا يمكن أن نعوضه؟ ما هو الضمير الذي يمكن أن نعوضه باش هكذا يعرف الطفل واش هي لا تيرمينيزون تاع l'imparfait. عندنا بابار on peut le remplacer avec il. il يعوض هو في العربية. هنا نتحدث عنه في الغائب. بابا غير موجود معنا. إذا نتحدث عنه في الغائب. إذا il هو نفسه هو الضمير هو. إذا il était a-i-t. il était. إذا Babar a été très heureux avec sa nouvelle maman. Nos voisins ont une jolie voiture rouge. إذا nos voisins. أولا نلاحظ أنه جمع. ما قلناش mon voisin. قلنا nos voisins. إذا نشوفوا باللي أنه جمع. ont une jolie voiture. ont c'est le verbe. إذا nos voisins واش نقدروا نعوضوه بأي ضمير؟ أيضا نتحدث عنهم في الغائب. nos voisins نتحدث عنهم في الغائب. ما راهمش معنا nos voisins. إذا ils au pluriel. Alors ils avaient une jolie voiture. هنا on c'est le verbe avoir au présent. Et pour l'imparfait, on le conjugue de cette manière. Nos voisins avaient AUNT une jolie voiture. Tu as un vélo neuf. عندنا a هو le verbe. هنا bien sûr le pronom personnel tu. Tu avais un vélo neuf. AIS. Vous êtes très sage. هنا être c'est le verbe être. إذن كيف نصرفه؟ Vous étiez très sage. إذن هذا بالنسبة للصفحة 53. J'espère que ça vous a aidé. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. سلام.